ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد شرح فقه الأسماء الحسنى لشيخ عبد الرزاق حفظه الله ورعاه الدرس 77 الحمد لله بالمو أنك ألتن أنك فو أنك ولي نماندو أنك بركة aka here bawla anaka neme bilebile bawla anka anaka hinew naka fsamandiya bawla anka munun fanga ka green hakliw ka jagabolima munun kacha new ka jateli ani jateli ke baw ani jateli ke fem ka jatelima ba fa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat ma sha Allah la quwwata illa billah bisiriya ka fu batumati minni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam
aka cilen do ay cila kan lase ina fo aka kan cogoya mina be masabay ndeli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ko chaman kay ana nyuma amadeli ka ke minyon ke danfan ka ko anye ana dungew na ka sahabaw ani mo tugura ka siratige ko ni nyuma yaye fokata se jodoma rakra sallallahu alaihi wasallam adam madendo ngani adam madem bete klinya da نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أحب البشر إلى الله سبحانه وتعالى وهو سيد ولد آدم دنفونا نوي فرقلو تيجو على صلى الله عليه وسلم على كدي على كتم فرقلو تيجي بك عم بميندو كدي على katema beka adamaden do ngani adamaden to te kelenye ala ya bunya washiji min be boala abeke ka wusulande dila no beke ka sonna kasaja anto washiji miye anyere bado donc mo kana fo kibi resmama ko ala kraye ninge ko fo fene kaninge wali ala kraye ninge nim fene kanga kene wali nin kanga kene faye ani mo te kelenye ani mo fa te kelenye ani bate kelenye kobe ye munun be daga ye kerengerene yala olu te daga mo shiye mo tese ka alla dige olu la am se ka alla dige mununa olu be ante se ka alla dige mununa olu be izen ambe masa subhanahu wa ta'ala deli akan fara jon kunandiu ka munun be fara ka jama kuluka wala ambe masa ta'ala to korotali sharhula walanda bi wolonvla ani wolonvlana karamoke Abdurazak aka kitabu do amme masa subhanahu wa ta'ala tomina odi el alim alikro doni kala masa ta'ala ka doni sigatola de Allah subhanahu wa ta'ala ka doni abe tali ke fen dama dawla o de la ni ala togo fora fen caman ba kono masa subhanahu wa ta'ala ako amma walaqad khalaqna al-insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ako hakikala ande adamadenda adamaden fene min be boli a yɛrɛ kɔnɔna a b'a yɛrɛ wasuwasu ni min ye ni mɔgɔ t'a kalama n'o bɛ a yɛrɛ kɔnɔna la ko an b'o fene kalama adamaden joli bɛ dugukolo kɔ ka ca dɛ mɛ kabako ye mun ye e bɛ min dɔn i tɛ min dɔn ala bɛ bɛɛ de dɔn min bɛ kɔnɔ a b'o dɔn min bɛ karisa kɔnɔ a b'o dɔn min be nin kono abodo beka lahalaya ba kelen de bolo a kelen de ka donta bollen do betaka awate fo atafo ko mo shika deme mo fene ka situation de mo ka situation nyama bolo mo ka problème te mo table retard la mo tate na fo ka be na dota chiya bolo bebitani ka kechogo ye beka lahalaya ate tuna la hali segon kile dunia babolo Allah subhanahu wa ta'ala aleka doni a jolen do fen dama dow kan Allah subhanahu wa ta'ala doni kala do kele modo e doni kala iba soro setiye Allah subhanahu wa ta'ala e doni kala e sebaye ka kobeke aka doni dafalin o temelen fene kofe ala e doni kala e abe fɛn min fɛnɛ da a b'o fɛn masina dɔ ka tɛmɛ o yɛrɛ kan ala de ye adamaden da ala de bɛ adamaden dɔ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ni ala ma fɛn min ladɔnniya adamaden n'a a yɛrɛbakun ka ko la a tɛ se k'a dɔn n'a ma fɛn min ladɔnniya maa wɛrɛ ka ko la a tɛ se k'a dɔn izan
a ko an ye adamaden da fɛn min bɛ boli a yɛrɛ na ninkun ni ɲɔgɔn cɛ wasuwasu la an b'o dɔn awa ko ale ala ni adamaden ka surun ka tɛmɛ juru min bɛ kanfilen kɔnɔna la yɔrɔ nin bɛ sogo de kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko k'a ni an ka surun ka tɛmɛ o kan izin adamaden ɲɛ bɛ mun na a farikolo sanfɛla a ɲɛ b'o de la min bɛ a farikolo kɔnɔ a b'a ye wa a t'a ye joli taasira a ɲɛ t'a la ni appareil ma sigi a la ka ko dɔw yira a la a tɛ se k'a dɔn et pourtant a yɛrɛ de don Allah subhanahu wa ta'ala y'a yira k'a fɔ ale ala ka dɔnni a bolilen don fɛn bɛɛ kan nka ala ka dɔnni dafalen de don a bɛ fɛn fɛn da kun de b'a la e y'o dɔn kun b'a la e m'o dɔn kun b'a la bon anw bɛ se ka fɛn caman ye dugukolo kɔ kan an b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɔni tɛ foyi la dugukolo kɔ kan ka mɔgɔ tɔɔrɔ nafa jumɛn bɛ ninnu na n'a y'a sɔrɔ ala ka danfɛn dɔ i ye kuma jugu fɔ dɛ o kɔrɔ ko ala de ye ko kɛ kun tɛ kun min na o kɔrɔ ala de nana ni fɛn ye fɛn min ni nafa t'a la fɛn tɛ dugukolo kɔ kan nafa tɛ min na o adamaden tɛ se k'i bolo ɲɛsin fɛn foyi ma ko min bɛ dugukolo kɔ kan ko nafa t'a la a tɛ yen a tɛ yen sɛtanɛ adamaden bɛ nafa sɔrɔ sɛtanɛ la ni sɛtanɛ ka danni kun tɛ cɛsiri min bɛ muminunw bolo ani sabali min bɛ u bolo lajarabiliw la o kun tɛna sɔrɔ baraji la muminunw fɛ donc nafa bɛ sɛtanɛ danni na maa ye maa min y'a ɲini i ka nafa sɔrɔ maa min y'a faamuya fɛnɛ bon adamaden fɛnɛ bɛ ala ka kow dɔn wagati jumɛn ne sɔnna ala ta ma de ala b'i labɔ a ka kow kalama mais mɔgɔ o mɔgɔ bannen don a kɔnɔna na i tɛ sira ye abada ala bɛ sira tunu i la e tɛ se k'a faamuya cogoya si la i tɛ se o de la kuranɛ la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ maaw kanda ni u ka lahalaya kɛcogo a bɛ maaw lafili n'u ka lahalaya kɛcogo parce que ala bɛ bɛɛ dusukun de lajɛ i bɛ fɛn min nɔfɛ a b'o de k'i ye i bɛ fɛn min nɔfɛ a b'o de nɔgɔya i ye ni ala ye hɛrɛ don i dusukun na a bɛ hɛrɛ nɔgɔya i ye in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra ni ala ye hɛrɛ dɔn aw dusukun na ala bɛ hɛrɛ de d'aw ma n'a ye tɔɔrɔ fɛnɛ dɔn dusukun na ni dusukuntigi ka baara ye a bɛ ka tɔɔrɔ de ɲini wala a bɛ fɛ ka tɔɔrɔ lase dɔ de ma ala fɛnɛ b'o sira de nɔgɔya ye parce que a ka laɲini ye o de ye i bɛ min ɲini ale fɛ ni ɲuman don n'a kɛli ka gɛlɛn n'o de y'i haminanko ye tiɲɛ yɛrɛ la ala b'i dɛmɛ a kan awa ni juguman don ala b'a sen bɔ a la parce que ala tɛ maa dɛmɛ juguman kan mais e yɛrɛ de y'o sugandi ka ɲuman to ye a b'i to i yɛrɛ bolo n'a y'i to i yɛrɛ bolo i bɛ bɔ a la wa i tɛ bɔ a la o de la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ inna sharra dawabi summul bukmul lazina la ya'qilun a ko danfɛnw la sɔn juguman ye jɔnw ye maa minnu n'u tulo gerennen don hɛrɛ kuma n'o ye tiɲɛ kuma ye u t'o lamɛn k'a bɛ nafa ɲɛ u ye dɛ ayiwa maa minnu fana ye dagaranw ye n'anw b'a fɔ o ma ko bobo mais boboya a kɔrɔ tɛ dɔrɔn ko maa min tɛ kuma koyi maa min fana bɛ tiɲɛ ye k'i ban k'a fɔ wali ka tiɲɛ ye ka ban ka maaw wele ka taa ma i fana ye bobo dɔ de ye o i n'a fɔ bunutɛmiya b'a fɔ a ka kuma la asakitu anil haqqi shaytanun akhras ko mɔgɔ min kɛlen don ka tiɲɛ ye k'i dabi a kan k'i ban k'a fɔ a dogolen don o kan a tɛ sɔn k'a bɔ kɛnɛ kan a ko sɛtanɛ nɛn tigɛlen de don
izin Allah subhanahu wa ta'ala adamaden ka lahalaya ala be dusukun lajɛ nka ala ko di a ko mun de ye ninnu kɛ tulogerew ni dagɔrɔw ye n'u kɛra danfɛnw la sɔn juguman ye ala ko wala wa alima allahu fihim khayran a ko ni ale ala kun y'a dɔn ko hɛrɛ bɛ ni mɔgɔ ninnu na u ka laɲiniw ye hɛrɛ ye la asma'ahum a kun bɛ mɛnni d'u ma tulo minnu n'u bɛ kunnandiya kumaw mɛn n'u bɛ tiɲɛ kuma mɛn n'u bɛ kanda kuma mɛn n'a b'u nafa nka ale ala y'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini tɛ hɛrɛ ye hɛrɛ mɔgɔw tɛ ala fɛnɛ donna u ni hɛrɛ ni kanda kuma fɛn fɛn bɛ se k'u kanda ala donn'u n'a bɛɛ cɛ u t'a mɛn hali n'u y'a mɛn nafa kan ka sɔrɔ sira min na yanni a ka se dusukun ma ala bɛ sira gere a tɛ se ka se dusukun ma k'a b'a nafa munna parce que a y'a dɔn min bɛ yen ɲuman tɛ a y'a dɔn min bɛ yen ɲuman tɛ ize ni aya in nin bɛ min yira k'a fɔ adamaden kɔni jɔnni de bɛ juguman fili ka na mɔgɔ dusukun na sɛtanɛ don ni sɛtanɛ de b'a fili ka na e ka jihadu n'i ka cɛsiri kan ka kɛ de kuma o kuma n'i ye juguman de natɔ ye i dusukun na wuli i k'a kɛlɛ k'a d'a kan o juguman in n'i ye sira d'a ma kabini a bɛ kɛ miiri ye a laban na a bɛna sabati a laban na i bɛna wuli a nɔfɛ i b'a baara kɛ ni wulila a nɔfɛ k'a baara kɛ i ye problème daminɛ o wulili k'a baara kɛ k'a baara kɛ kuma o kuma n'i y'o juguman kɛ a bɛ dépend i bɛ ka fɛn min kɛ ni fɛn don ni a ka go ala ye ka sa hakɛ dɔ ma i kɛ o kɛ k'a kɛ o goya ni o fɛn min bɛ ala fɛ ala b'o fɛnɛ tampon de sigi i dusukun kan i dusukun bɛ fiɲɛ ka taa fɛ e bɛ yɔrɔ ma jɛya sa ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala la o de la alakira sallallahu alaihi wa sallam sunkalodonya fɛ k'a to itikafu la a muso dɔ nana bɔ a ye misiri la n'a bɛ fɔ a ma Safiyatu bintu Huyay ale nana alakira fo misiri la o y'a sɔrɔ alakira bɛ itikafu la sallallahu alaihi wa sallam a tagatɔla so alakira bɔra n'a ye kɛnɛma k'a bɛ taa bilasira o y'a sɔrɔ dibi bɛ o mɔgɔ fila jɔlen don u bɛ ka baro kɛ madina ka cɛ fila ye alakira ni muso in ye dibi don u t'a dɔn muso min don u ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam u y'a alakira kɔni dɔn mɛ u ma muso in dɔn k'u b'u sen teliya ka taa dɔrɔn a ko ala rislikuma a y'aw jɔ aw kana taa dɛ a y'aw jɔ a ko an ɲɛ bɛ muso min na walimuso tɛ dɛ muso Safiya de don sahabaw ko alakira an bɛ juguman fɛnɛ ɲɛsi ka taga e ma wa a ko ayi o tɛ n siranna sɛtanɛ kana fɛn jugu de keri aw dusukun na n siranna sɛtanɛ de kana juguman keri aw dusukun na ni alakira kun y'u bila ka tɛmɛ u tɛ siga alakira la mais sɛtanɛ t'u to ye o a t'u to ye a bɛna siga bila u dusukun na u bɛna siga dɔ ɲɛsin ka taga alakira ma a bɛ se ka k'u halakili sababu ye diɲɛ kɔnɔ ani lahara mais alakira m'u to o bolo a ye ko lajɛya u ye k'a yir'u la k'a fɔ ko a yɛrɛ muso Safiya de don muso wɛrɛ tɛ izin o b'a yira k'a fɔ adamaden kuma o kuma n'i kɔni juguman de kɔni ye i dusukun na e kɔni ka ɲuman de miiri kuma bɛɛ fo ni min ye juguman kɛ kɛnɛ yɛrɛ kan k'a da kɛnɛ kan ni hali o nana dɔnnikɛlaw ko k'i balima i ka lojuruya d'a ma k'a bɔda d'a ma siɲɛ 70 i bɛ siɲɛ 70 bɔda di mɔgɔ min ma a bɛ jalaki i bolo wa tɛ jalaki i bolo ni mɔgɔ min mana e ka kɔɲɔ la i b'a fɔ n'i y'a ye a mana n ka kɔɲɔ la dɛ i b'a sɔrɔ n juguya de b'a kɔnɔ wali ni problème de bɛ yen bon mɔgɔ kana mɔgɔ juger ka kiri boli mɔgɔ kan
k'a ka lahalaya lase yɔrɔ dɔ ma k'a sɔrɔ i m'a tigilamɔgɔ ɲininka fɔlɔ min b'a kɔnɔ. E bɛ se ka maa dɔ ye i nana misiri kɔnɔ a tigilamɔgɔ ɲɛ kumunen don i ye salamu aleykum fɔ a ko wa aleykum salam a ma hali lajɛ ka ɲɛ directement sitanɛ b'a bila i kun na i ye bi foli cogo in fɛnɛ hali salamu ɲuman min fɔra cɛ in ka maajuguya la tiɲɛ don koyi bon est ce que i b'a dɔn a bɔra a ka so cogo min na ka na i b'o dɔn wa i b'a sɔrɔ ani madamu bilala ɲɔgɔn na a ɲɛ kumunen don a nana misiri kɔnɔ a ɲɛ tɛ ka salamu yɛrɛ la wali i b'a sɔrɔ problème girimanba dɔ b'a kan o problème in kelen don ka adamaden koya yɛrɛ nege bɔ a la e bɛ na i bɛ mɔgɔ fo wagati la i b'a sɔrɔ a tigila mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ t'i la kuma dɔ la i bɛ mɔgɔ laminɛ i t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ i y'a laminɛ fo adamaden ka nin bɛɛ jateminɛ kuma o kuma i balima ɲuman de miiri ka taga n'a ye i k'a bila ɲuman minan kɔnɔ n'i y'o kɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ i bɛ se sitanɛ la nka mɔgɔ o mɔgɔ e kɔni ko o ko i bɛ kɔrɔ de kɔni d'a ma n'o tɛ kɔrɔ ɲuman ye sitanɛ bɛ se la fɛn caman na ka d'a kan e yɛrɛ kelen don k'i yɛrɛ kɛ baarakɛminɛn de ye k'i yɛrɛ di sitanɛ ma sitanɛ ka baarakɛminɛn yɛrɛ belebeleba ye fɛn min ye o ye maa min bɛ juguman yɛrɛ minɛ k'a confirmer k'a sabati a bolo ne kɔni b'a sabati kɔni e yɛrɛ de kelen don sitanɛ ka baarakɛ minɛn yɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ mana ko kɛ i b'a da kɔrɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ mana ko kɛ i b'a da kɔrɔ kan a laban na e bɛ maaw ka kiiri tigɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ t'i bolo i bɛ bijuguyaw bisigiya ka taa maaw ma n'o ye lahalayaw ye lahala minnu man ɲi i bɛ se ka jurumu caman sɔrɔ nin na k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama kana kiiri boli mɔgɔ kan k'a sɔrɔ i tɛ fɛn min dɔn n'i y'o kiiri boli i bɛ na ni problème caman ye izan o la adamaden k'a yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ wasuwasu o bɛ bɔ fan kelen pe de fɛ sitanɛ ale tɛ na ni ɲuman ye min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannas sitanɛ dɔrɔn de b'a kɛ ka kojugu bila maa kunkolo la ka taga i maga ɲɔgɔn ma ka mɔgɔ ka kuma kɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini tɛ o ye wali k'a ka kuma yɛrɛ bayɛlɛma k'a kɔrɔ kɛ fɛn dɔ i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ka laɲini t'o ye sitanɛ de bɛ na ni nin ye kuma e bɛ se k'a bɔ i da sisan mɔgɔ 100 bɛ se ka kuma in ta i b'a sɔrɔ e min ye kumatigi yɛrɛ ye e y'a dabɔ min kama i ni mɔgɔ 100 in si ka laɲini tɛ kelen ye bɛɛ kelen don ka kuma in mesurer k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a bila o minɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a bila o minɛn kɔnɔ izan Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ɲɛna fɛn min b'an na Ala b'an dɔn mais jɔn bɛ se ka kisi sitanɛ ma cogo di fura kelen bɛ yen haqqul luju'i ila Allahi wa tawakkul alayhi jɔn bɛ kisi sitanɛ ma cogo di i ka yɛrɛ sɛmɛ ka taga Ala ma k'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye i dalen don Ala la k'i jigi sɛmɛ a la i b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim sitanɛ tɛ se ka résister a bɛ taa a tɛ se ka to yen k'a d'a kan i ye dɛmɛ ɲini Ala fɛ i ka dɛmɛ tiɲɛ dɛmɛ de don dɛmɛ min n'a jɛlen don i yelen don k'i sɛmɛ Ala la jɔn tɛ sɛmɛ Ala la k'a b'i to yen wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim ni sitanɛ ye kerunun kɛ wali n'a ye ko bila i kɔnɔ k'i pousser wasuwasuw ni fɛn wɛrɛw la a ka fɛɛrɛ juguw la Ala ko n'i y'o sɔrɔ i yɛrɛ la fasta'iz billah tanga ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'i kisi a tɔɔrɔ ma innahu i ka dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala sami'un
masa min do meni kebaga do i ka duwawu a b'a mɛn a b'a jaabi alimun dɔnni kebaga do o wagati e bɛ tanga ɲini ala fɛ e ɲɛ bɛ sɛtanɛ la wa adamaden bɛ sɛtanɛ ye wa i tɛ se k'a ye awa ala ka hinɛ n'a ka dɔnniya dɔ de fɛnɛ do ni ala ye sɛtanɛ fɛnɛ dogo an na maa kana ɲini ko ala k'i ɲɛ da sɛtanɛ kan dɛ k'a da ka danfɛn tɛ ye ala ye min ka lahalaya tiɲɛ k'a cɛjuguya ka tɛmɛ sɛtanɛ kan kana ala deli i k'a ye ala donna i ni ko o ko cɛ a b'a dɔn k'a man ɲi ma a b'a dɔn k'a yeli man ɲi ma o de la adamaden tɛ se ka jinɛ ye k'a bɛ to a kɛcogo la ayi ka jinɛ ye k'a bɛ to a kɛcogo la problème dɔ b'a sɔrɔ minnu bɛ hali jinɛ wele n'o ye moriw ni somaw ye e hakili la ko ni jinɛ bɛ n'u ma a bɛ na u ma a nacogo yɛrɛ la wa ayi a tɛ n'u ma a nacogo yɛrɛ la n'a bɛ na u ma a bɛ n'u ma nacogo de la min bɛ yɛlɛma kɛcogoya wɛrɛw la o de la desɛn na n'a fɔra ko ka sɛtanɛ desɛn i b'a sɔrɔ kuma o kuma ni desɛn min cɛjuguyara ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ni sɛtanɛ ka surun o tɛ wa danfɛn min don kabini a banna ala la ala y'a kabini a banna ala subahana wataala ka kɛ ala ma jugu ye ka tila ka kɛ ala ka jɔnw ma jugu ye ala subahana wataala y'a dan cogo minɛ k'a tiɲɛ pewu a dan cogo minɛ na k'a tiɲɛ izin ni jɔn b'a dɔn k'a fɔ ala subahanahu wataala bɛ ale ka kow dɔn dɔnniya bɛ ala de yɔrɔ kow la o la jɔn man ka minɛ ka kɔnɔna fili ka kamana guwan lahala o lahala la ɲɛnamaya la n'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la e kan ka mun kɛ e kan ka ala tanu de ni lahalaya don ni min ka gɛlɛn alakira tun bɛ mun fɔ sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillahi ala kulli hal tanu bɛ ala ye lahalaya bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ ni ala ye jɔn bila lahalaya o lahalaya kan o de ka ɲi ma o ka da ka i fura ye o de ye dɔgɔtɔrɔ tɛ yen min bɛ se k'i furakɛ ka tɛmɛ ala kan ala ye jɔn bila situation na n'an b'a fɔ ko lahalaya o diyara jɔn ye o ma diya jɔn ye o de ka ɲi a ma ni o ma ɲi a ma ala t'a kɛ ten parce que ala ye adamaden da kabini allah subhanahu wa ta'ala a ma tila adamaden na a b'a dɔn adamaden ye fɛn min ye o de la sɛtanɛ allah subhanahu wa ta'ala a kɛlen ka an fa adamadan a kɛtɔla k'an fa adamadan ko min tun bɛ mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ sɛtanɛ don nka ŋaniya min b'a kɔnɔ maa si t'a dɔn sɛtanɛ cɛ sera fo mɛlɛkɛw ma sanfɛ a ka ko kun ye min ye a dogolen kun don mɔgɔw la o ko allah subhanahu wa ta'ala ye an fa adama bɔgɔ dannen ko ni sɛtanɛ tɛmɛna la kuma o kuma a b'a lajɛ a b'a fɔ ko he nin fɛnɛ a bɛna kɛ min ye an b'a ye a bɛna kɛ min ye an b'a ye kabini o wagati a bɛ an fa adama kɔnturu la ka da kan ala ko k'a bɛna fɛn dɔ da k'a bila dugukolo sanfɛ balimaw nin kuma in nafa de b'a la dɛ sɛtanɛ ala ye an fa adama dan a y'a yira mɛlɛkɛw la u ye kuma min fɔ an fa adama valeur ye fɛn min ye fɔlɔ a ko fɛn ala ye fɛn dɔw bila k'o yira mɛlɛkɛw la ko anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin
nin fɛn ninnu a y'u tɔgɔ fɔ n ye wa n'a y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigiw ye a ka kuma fɔta la mɛlɛkɛw ko qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim an tigi ala saniya b'i ye an bɛ tuubi yafa ma an ye kuma min fɔ an t'a dɔn e de ye dɔnni tigi ye dɔnniya foyi t'an bolo fo ni e y'an kalan min na e de ye dɔnni tigi ye masa min n'a labɛnnen don a ka kow la n'a ka kow bɛnnen don Allah subhanahu wa ta'ala ko adama ma a ko fɛn ninnu tɔgɔ f'u ye an fa adama ye fɛn ninnu bɛɛ tɔgɔ fɔ kelen kelen o tɛmɛlen kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye an fa adama da a b'a dɔn adama bɛna kɛ fɛn min ye a denw bɛna kɛ fɛn min ye fo ka taa diɲɛ wuli a ye sɛtanɛ fɛnɛ da a b'a dɔn k'a fɔ k'a ma sɛtanɛ da alijinɛ kama a tɛ se ka don alijinɛ la a tɛ se ka don ala y'a da min kama a bɛ k'o ye bon nin yɔrɔ la nafa belebeleba min bɛ kuma ninnu na o dɔ ye jumɛn ye k'a fɔ ɲɔgɔn sama-sama ni juguya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an yɛrɛ lafiya an k'an yɛrɛ lafiya cɛw fan fɛ o musow fan fɛ o sinamusow fan fɛ o musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o i yɛrɛ lafiya ala ye jɔn min da fɛn min kama hali ni diɲɛ bɛɛ banna a bɛ k'a ye i yɛrɛ lafiya ala ko min bɛ kɛ mɔgɔ tɛ se k'a bali ko ye k'a d'a kan ala b'a dɔn a b'a ka kow kɛ cogo min n'i ye nin faamuya e tɛna fɔ ko pourquoi nin dira karisa ma pourquoi nin bɛ karisa bolo ou bien pourquoi karisa bɛ ne ɲɛ i yɛrɛ lafiya ko dilannen tɛ ka bɔ e fan fɛ i tɛ se k'a jɔ sinamuso kana bila a sinamuso den na moriw ka kuma kosɔn n'a ma wuli nin petini in kama nin bɛ tila k'aw bɛɛ mara yan n'a ma wuli nin kama du in koɲɛ bɛɛ bɛ laban nin bolo n'a ma wuli nin kama nin muso in a bɛ cɛ in don a kaman kɔrɔ du in bɛɛ lajɛlen bɛ to nin muso in bolo ou bien n'a ma wuli nin kama nin denmisɛnnin a b'aw bɛɛ don bɔgɔ la yan balimaw Allah subhanahu wa ta'ala a b'a dɔn a bɛ min kɛ dɛ wallahi ala b'a dɔn a bɛ min kɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kun bɛ se ka ala ka ko kɛta bali fɛn kun tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ goya maa ye bɛɛ kun b'i sago sɔrɔ bɛɛ kun b'i sago sɔrɔ mais o tɛ o e bɛna problème yɛrɛ cɛ k'a k'i yɛrɛ kan ne de ko k'i bɛ wuli ka bila fɛn na ala ko ko min bɛ kɛ ne de ko k'a tɛ kɛ i ye problème de da i yɛrɛ kan sisan sɛtanɛ ka problème sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ala ye an fa adama da k'a bila alijinɛ la k'a fɔ k'a bɛna dugukolo hɛrɛw a bɛna kɛ fɛn caman tigi ye dugukolo kɔ kan nin ma diya sɛtanɛ ye a ko mɛlɛkɛw bɛɛ ka sujudu bi sɛtanɛ kun bɛ fara u kan mɛlɛkɛw bɛɛ ye sujudu bi et pourtant mɛlɛkɛw titiri bɛ sɛtanɛ titiri ɲɛ o bɛɛ ye sujudu bi mais sɛtanɛ y'i ban mun de la parce que fɛn dɔ de b'ale yɛrɛ kun na ale ye dɔnniya min di a yɛrɛ ma ka kiri boli an fa adama kan ka kiri boli ala ka baara kan o kɛra sababu ye k'a kunnangoya diɲɛ fo ka taa diɲɛ wuli sɛtanɛ tɛ se ka kunnaja a y'i ban a kɛlen k'i ban ala b'a bankun dɔn mais masa subhanahu wa ta'ala ye masa min ye a ka se n'a ka dɔnni ka jɔn ɲankata ka sɔrɔ a m'a ɲankata kun fɔ jɔn ye a t'o kɛ a t'o kɛ a bɛ se k'a kɛ dɛ nka n'a b'i tigɛ ta a b'i yɛrɛ tigɛ ta i yɛrɛ b'a fɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la n sɔnna n tigɛ kan ka taa hali ni mɔgɔ m'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ a kan ka minɛ ala tɛ baga mɔgɔ ma dɛ liyahya man hayya an bayyina wa yahlika man halaka an bayyina Allah subhanahu wa ta'ala
shetane akwa ma ko ya iblis yayi to yele mara akuma wele ko iblis afolo de ako ya iblis jigila tigele kabone alaka hinela min tenek alaka hine soro tuguni pew ay to mi wele ala kero ye atese ka boala ako ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya a astakbarta am kunta min al-alim munde yibali ika sujudu bi fanyi femi nine ala ya danin bulu fly yali iyere bunya de wa wali hakilla be korotalin bawde la ni manga sujudu ke ne ala ka yamro kanga ibe o kotawa shetane ala jabi goy ako khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yene danga wa tasmadila ana khairun minhu ne kafsanin yow ay kiribul janga ala shetane jaga farnde ako ana khairun minhu ala ne kafsana est ce que shetane de ayre dana ben kuma fo ambal ma ke sabali de mbal ma muso sabali de ni ala yisna muso na deum blayne akun yere la ni ko kita to e kibe wuli akama ibe ka shetane ka sra dota de okoro no karsana deum manka ketam wali karsana na an soya nunu na bamako kuma jume nunu mena wakati mna uyan sora nunu mese kana kunu chugudi ka ke bamako tiguye kan onto ya e ma do ka fo ko tigiye ko na ka soro bamako re masigiwa fem munun lana ka soro fen yere mi make e be se ka yelema jumen do ola et se ka fu yelema do ola izen jom mimbe ala don ate fiye bla ala ka dontala odla ala ko Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ako ale ala ba don ale be mamunun ke aka cidenw ye ni ala ye mi labbe ciden yani nabi nyumaya kama jiye toro ni fembe be da kuna otato ko aye ablala mina kate dafa ni ala ko ni ye jonda femi kama kani yere sege mo min ba fo kibe wuli kabla otigla mo contrôle ede ni ala be nyona de o ibadu ite se fene abilla ba jontala abilla ba ala tadila shetane ay ko beke ay ko beke aklala kana jalagale ya kuma fo muna jugu ya blem min ba duskuna kafo ana khairun minhu ne de kafsanini yene danka bo tasmad la kanin danka bo bola tasmani bo jon tadu ala de tadu mais ala de be se ga fo shetane bo ni tasma min kafsan mi ala de bo don mais shetane be se ga kiri boli o kan jogodi aw odila mo na ko ka bebla ala kala tigala wal na ko ka ba balma de juga wala ba haside o kera che o kera musoye atigila mo ye shetane kasra de taw koro ala yiminke amanga ke Allah subhanahu wa ta'ala ne de kafsani karsani ni manka tiyer la ne de ni kaka ala da do be minga de ni adam maden ta do be minke ala ba yiri la be minke ko de ke ko tay izen odela Allah subhanahu wa ta'ala ni jon ye ala don iba ye doni nu chaman be yeno o be singa bo ikuna ibi yere lafiya ni muyi ka jugu ya do iduskuna kata mo ma jon ba bla ikuno ha shetane do ni shetane ya bla ikuno marchandise do mi ale halaki ka ta chinye jiya kono Allah rabe fa ka ferima abe fa ka ferima kana son ala kana san na ya blakana ala deli ala ka ko ka bo iduskuna ema mu'minun ka duome rabbana la taj'al fi qulubina ghidna amanu
rabbana innaka ra'ufur rahim antigi ala kana juguya do an dusukunna kana mamunu ye mumunu ye limana jonye alay kanu juguya do an dusukunna da kadaka abisika ke sababu ye ka adama de lase halakilima izan Allah subhanahu wa ta'ala ba don abe feminge ala de ya ka jonda be ka ko be damne cogo mi ana be ta laban cogo mi ala de ba don awani jon fene ala bulu kani sendo ala de atwa bulu ite hinala katema ala kangoyi ita don katema ala ka ete se ka hina tigila mola katema Allah subhanahu wa ta'ala kan izen ala miya da ale ala de ba don katema beka wadila Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul baqara kono aya bi wolonvla ani wolonvla ako awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ako yeli uta donde ka fo ale ala ba don fem minu ba dogo kono wali fem minu ba bo keneka o be ka fem min dogo ale ala ba don min be keneka ale Allah subhanahu wa ta'ala abado shetane halakili asababu kera niye bon shetane be min fo tientew o de la mogo kana kiri boli la halani situation ka kada kan on nyebe mina ani mimbe ala yoro kelunte on be mindo ani mimbe ala yoro kelunte ala ko qur'an la ko joni gafsani be ale ala fe inna akramakum inda Allahi atqakum ma min gafsa aw beye ala yoro min kabbo aw beye ala yoro jondo min be sira ala nye kateme aw beka boni ala nye sira nye esga be sebe tendika fendo abe duskunde kono mo shitado abe mo min bolo kateme mo min ka mo shitado dobe abe sega sira ala nye keneka iba soro dogola te sega sira ala nye na mimbe jonni ala je dogola ni dibila mimbe sira ale ala nye ale ala de bodo la ko fala tuzakku anfusakum agona were jeade agona were fode huwa alam biman ittaqa ni ala de bado mimbe sira nye ne de bado ay kuma fa ko iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kamni aw jilama be aw baw frase kono chogoya kamni aw jilama be aw baw wolo so kono wakati min be sirale ala nyaale ala de bodo mo ci gani yere jeya ibe chogoya do labbi ibe kemi e shinita do abe to nyuma abe kenyuma ewa abe ke juguma ewa itado ibe islamé ala bi shini be to ala wa itado garantie te mashibolo ala yere tado chugoya min galaye abaketi ودل الله سبحانه وتعالى بافا القرآن كنو يا أيها الذين آمنوا أو مؤمن لمريرا لا يسخر قوم من قوم جمع كلو كنا مكبو جمع كلو لا مكبو لي مي مكلي بمنانغاندو واتو بوكاندو كي دغربو أيوة abbamananga yere fleni jamakulu kana yele bonna jamakulu la ibe yele mogola de ni kodo de be mimanyo olla ni yele do ba fo kibe ka yele na de wa wali be yele mfede yeli fe korobola ka yele mogola korobola ibe yele mfede wa wali be yele na ni yele la mogola
o y'i sagona ko dɔ sɔrɔlen a tigi la mais n'i bɛ yɛlɛ mɔgɔ min fɛ a tigilamɔgɔ ye nisɔndiya ko dɔ sɔrɔ a bɛ yɛlɛ i fana bɛ yɛlɛ i b'a dɛmɛ yɛlɛ fɛ tɛ kɔrɔ jugu ye nka ka yɛlɛ mɔgɔ la o tɛ kɛ abada ni fɛn jugu de tɛ o de la a ko aw mɔgɔ minnu limaniyara aw kana yɛlɛ bɔ aw mɔgɔ ɲɔgɔnw na a dɔ la aw bɛ ka yɛlɛ ko minnu na o ka fisa ni aw ye nin ye ala yɛrɛ ka kuma ye asa an yakunu khayran minhum parce que min ye hɛrɛma ye ala yɔrɔ ala kelen de b'o dɔn dɔnniya tɛ aw bolo e bɛ yɛlɛ dɔ la k'a fɔ karisa kɔni ma nin kɔni ka ko banna nin ta tiɲɛna ka ban nin kɔni ma ayi fo dɔ wɛrɛ i ni ala bɛnn'o kama ala y'o f'i ye wa yali e y'o ye ala fɛ yen kitabu kɔnɔ k'a fɔ ko karisa ka ko kɔni ko nin y'a bannen de o de la abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu hadisa dɔ bɛ yen n'a b'a fɔ a ko kuma kelen a ye cɛ ka diɲɛ tiɲɛ a y'a ka lahara tiɲɛ hadisa kɛnɛman don ɲuman kɛbaga dɔ don cɛsiribaga don alabato la ala kotaba dɔ tun bɛ yen kuma o kuma a bɛ taa n'a y'a ye ala kota la a b'a waaju a b'a ladi karisa i bɛ nin min na a dabila cɛ bɛ mun fɔ a ye ni n ka ala to ɲɔgɔn na a b'an de ni ɲɔgɔn cɛ ka n'i sen don a la i ka problème tɛ i ye min fɔ n y'a mɛn mais ni n ka ala to ɲɔgɔn na cɛ fɛnɛ a ma découragé a continuera waajuli fɛ kuma o kuma cɛ b'a fɔ ɲɛna n ko ni n ka ala to ɲɔgɔn na sa i ka problème tɛ don kelen a sina ka dimi a ko wallahi ala tɛ yafa i ma waajuli kɛbaga ye a ye nin kuma min fɔ nin ma diya ala ye mun de la k'a da k'a ye kiiri boli nin baara jugu kɛbaga in kan ni juguman ye ka kiiri boli ale yɛrɛ kan ni ɲuman ye ala yɔrɔ alors que a ni ala ma bɛn nin kan ala ma nin fɔ a ye hadisa nacogow la nabi ɲuman min tun b'u ka wagati la nacogo wɛrɛ la u salen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ allah subhanahu wa ta'ala ko jɔnni de b'i kali ko ale ala tɛ yafa karisa ma est-ce que e y'a sɛbɛnnen de ye ne ala fɛ yan nɔ dɔnniya dɔ de b'i bolo ne ala yɔrɔ wa ko n tɛ yafa nin ma wali nin yɔrɔ dɔ de b'i bolo ne ka ala ya la wa ko e bɛ se ka décider ne ala place la awa n yafara jurumu kɛbaga in ma a bɛ taa alijinɛ la e bɛ taa tasuma la cɛ tagalen filɛ tasuma la ko de bannen filɛ nin ye izan a ko aw mɔgɔ minnu ye muminiw ye aw kana yɛlɛ bɔ n na cɛjamakulu kana yɛlɛ bɔ cɛjamakulu la a dɔ la aw bɛ yɛlɛ bɔ minnu na ala fɛ o ka fisa n'aw ye i yɛlɛ bɔra mɔgɔ la ko dɔ kama n'a tigilamɔgɔ ka fisa n'i ye ala fɛ est ce que e ka yɛlɛ i ye yɛlɛla jɔnni na yɛlɛ bɛ laban jɔnni na a bɛ laban i yɛrɛ de la a ko wala nisa muso jamakulu fana kana yɛlɛ bɔ muso jamakulu la a dɔ la muso jamakulu min bɛ yɛlɛ bɔ muso dɔ ninnu na o ka fisa ninnu ye ala yɔrɔ nin bɛ min yira an na k'a fɔ ko ninnu tɛ min bɛ adamadenw yɔrɔ ko ninnu ye min bɛ ala de yɔrɔ anw bɛ min dɔn o ye fitinin ye o anw ka dɔnta tɛ boli ala ka kow kan ala b'a ka kow boli n'a ka dɔnniya de ye n'i ye anw ɲininka anw yɛrɛ fɛ bi jɔn de ye mɔgɔ fisamandi ye aw kana sira bila dɛ a ye tiɲɛ de fɔ nafolotigi hali n'a ye nkalon tigɛ an bɛ yɛlɛ
hali n'a ye nkalon tigɛ an tɛ k'a fɔ k'a ye nkalon tigɛ dɛ nka i bɛ yɛlɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don nka a tɛ se k'a fɔ ko nkalon don i bɛ yɛlɛ fa ya subhanallah mun na nafolo min b'a bolo mais Allah subhanahu wa ta'ala ko min ka fisa ni an bɛɛ ale ala yɔrɔ min bɛ sira ala ɲɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ a ka surafana ni a ka daraka t'a bolo hali n'a ka surafana ni a ka daraka t'a bolo alakira b'o de fɔ hadisi la sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u nana jama kunbɛyɔrɔ la jama jɛrɛyɔrɔ la mɔgɔ t'a dɔn k'u bɛ yen awa n'u yɛrɛ mana fɛnɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ t'a dɔn ko mɔgɔ mana a ko mɛ o dɔw filɛ nin ye n'u y'u kale ko ala ka ko ko kɛ ala b'a kɛ jɔn ni ala bɛ se yɔrɔ min na o yɔrɔ la o tigilamɔgɔ ni ala ka di wa ni ala man di e kana jɔn ni ala ka cɛ janya minɛ ko parce que k'e ɲɛ tɛ diɲɛ kasala a bolo wali k'e ɲɛ tɛ fini ɲuman la a bolo wali k'e ɲɛ tɛ mobili la a bolo wali k'e ɲɛ tɛ samara ɲuman na a bolo wali ko u bɛ fɛn min yɛrɛ dun u bɛ seri de dun alakira yɛrɛ tun bɛ si kɔngɔ la sallallahu alaihi wa sallam jɔnni ka fisa n'o ye o ma fisa n'o ye kalo tun bɛ tɛmɛ fo kalo 3 dumuni tasuma yɛrɛ tɛ se ka minɛ alakira fɛ a tɛ k'a fɔ ko a bɛ yen a t'a dun dɛ a tɛ yen de a tɛ sɔrɔ e bɛ jɔnni dɔ dugukolo kɔ kan min ka fisa n'a ye a tɛ yen mais fasamandiya ninnu dulonnen tɛ anw bɛ min dɔn ala bɛ min dɔn kow dulonnen don o de la awa jɔn bɛ lafiya sɔrɔ wagati min na n'a ye kow to ala ka dɔnniya bolo n'a ye kow to ala ta la a bɛ lafiya mais ni jɔn o jɔn ko k'i tɛ kow to ala ta la ko non ko nin tɛ se ka kɛ sa nin tɛ se ka kɛ sa nin tɛ se ka kɛ ala kana kɛ ala kana kɛ ni ala y'a kɛ i bɛ mun bɔ a la i bɛ mun bɔ a la i tɛ se ka foyi bɔ a la ka da kan ala subahana taala ka kow ye a yɛrɛ ta ye ani maa tɛ sigi k'a fɔ izan masa min don a b'a dɔn a bɛ min kɛ n'a ye jɔn min dilan fɛn min kama fɛn wɛrɛ tɛ se ka o kɛ abada fo jɔn kelen a ye min dilan min kama dɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o tigilamɔgɔ ka baara in kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o tigilamɔgɔ pilasi ta n'a yɛrɛ tɛ hali n'i y'a ɲɛɲini k'i bɛ i yɛrɛ bila a la i bɛ dɛsɛ i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se parce que a m'i dilan a kama a ye min dilan a kama o bɛ k'o de ye sɛtaniya filɛ nin ye jɔnni bɛ se sɛtaniya la ka tɛmɛ sɛtaniya yɛrɛ kan o tɛ se ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ala y'a dilan a kama de muminiya fana degere minnu ni ala ye mumini bila degere min na maa si tɛ se k'o kɛ n'a yɛrɛ tɛ n'an donna tabiinaw ka seliw n'u ka kow kɛcogo la an bɛ mun fɔ ninnu bɛ nin kɛcogo di an t'o de fɔ wa mais a kɛli de ka gɛlɛn anw bolo parce que anw ma dilan a kama ala ye minnu dilan a kama olu yɛrɛ bolo jimini don foyi tɛ Uwaisul Qarni tun bɛ su jɔ ka tila ka tile jɔ a bɛ ninnu bɛɛ tugu ɲɔgɔn na mais ni ala m'e dilan a kama kuma dɔ la heure kelen yɛrɛ jɔli tɛ an bolo saya ye n'i bɛ tila o la heure kelen yɛrɛ i b'a fɔ ko n kɔ wali n sen i ma dege a la mais ni ala subahana taala ye jɔn labɛn fɛn min kama fura foyi t'a la a bɛ kɛ o ye izani ala b'a dɔn a bɛ min kɛ o de la ni jɔn ka dɔnniya mafantiyara ala kan a bɛ a tɔ la siran ka sira ala ɲɛ o bɛ dɔ de fara mɔgɔ ka hakili sigi kan mais kuma o kuma n'i bɛ ka sira adamadenw ɲɛ i ja de bɛ wuli ka taa fɛ i tɛ jagɛlɛya sɔrɔ adamadenw fan fɛ dɛ n'i bɛ sira ala ɲɛ kuma o kuma dɔ mana fara i ka ala ɲɛ sira ɲɛ kan dɔ bɛ fara i ka hakili sigi kan kuma o kuma n'i ko k'i b'i yɛrɛ kisi mɔgɔw de la i bɛ ka siranw ɲɛ i bɛ ka siraw ɲɛ dɔ de bɛ fara i ka sira ɲɛ n'i ka jawuli tɔ kan إنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم
rahaqa o de do kuma o kuma n'i bɛ siran adamadenw ɲɛ dɔ de bɛ fara i ka siran n'i ka jawuli kan kana hakilisigi ɲini i t'a sɔrɔ mais n'i bɛ ka siran Allah subhanahu wa ta'ala de ɲɛ Allah bɛ hakilisigi d'i ma kow bɛɛ lajɛlen na o de la Allah ye tawhidu mɔgɔw tanu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun mamunu limaniya n'u m'u ka limaniya n'u ma ni filanin kafoya fara ɲɔgɔn kan a ko hakilisigi bɛ olu de ye ale ala yɔrɔ hakilisigi y'a tɛ san n'a tun bɛ san nafolotigiw tun b'a bɛɛ san an tɛ fɛn sɔrɔ a tɛ san dɛ a furakisɛ fana tɛ k'i bɛ taa ta farimasi la k'i b'a kun ala yɛrɛ de b'a di a dili sababu belebeleba ye fɛn min ye tawhidu n'a ɲɛna jɔn bolo ala b'i hakili sigi a b'a kɛwale yiri la a b'a kuma f'i ye hakili sigi bɛ na i la diɲɛ kɔnɔ ani lahara e m'a ye nabilahi musa alayhi salatu wasalam u bɔra firawuna bolo misra k'u ɲɛsin ka taga k'u bɛ boli ka kisi firawuna ma u nana ba de filɛ u ɲɛfɛ kurun tɛ yen baton tɛ yen u tɛ se nɔɔni na u dun bɛ firawuna ka crimineliya dɔn firawuna n'a ka armée bɛɛ lajɛlen nalen don u setɔla don u ma musa ka mɔgɔw ko ni gɛlɛya nana bɛɛ bɛ kuma n'i ka dɔnta de qala ashabu musa inna lamudrakun musa jɛɲɔgɔn ko u y'an minɛ ka ban taga yɔrɔ tɛ yen firawuna y'an minɛ ka ban a sera n na a y'an sɔrɔ nabila musa y'u jaabi parce que olu ye baara kɛ n'u ka dɔnta de ye nabila musa ko kalla o tɛ se ka kɛ innama ya rabbi sayahdini nin tigi ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔda kɛ ɲe musa ye nin kuma fɔ ka ban dɔrɔn ala ko wa awhayna ila musa an ye ci bila ka taga musa ma ani drib bi asaka albahra bere min b'i bolo a kɛ ka ba gosi a y'a ka bere kɛ ka ba gosi fanfalaka kullu firqin ka tawdi alazim ba minɛna ka fara o ka fɔ la bani israɛl kabila 12 de tun bɛ musa kɔ alayhi salam sira 12 wulila ka jɔ ba la ka kɛ kogo ye i n'a fɔ kulu yɔrɔnin kelen ka ba cɛci ka sira 12 bɔ a la maa minnu bɛ yanfɛ fan fɛ olu tagatɔ la n'u ɲɛ tɛ tɔ kelen dɔw la u b'a fɔ an ɲɛ tɛ karisaw la k'olu ma to ji la dɛ o ko ala sin'a ka fenêtre yɛrɛ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ bɛ tagama u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛ tagama la ji jukɔrɔ u bɛ baro la ala tilala ka ba yamaruya tariqan yabasa la takhsha darakan wala kharaqa musa kana siran ko k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna to ji in na wa ayi awa kana siran yɛrɛ ko aw k'aw to sira in kan ko firawuna bɛna s'aw ma sira in fɛnɛ a jalen don bɔgɔ nɔrɔkɔ tɛ nɔrɔ mɔgɔ si ka samara la maa si sen tɛ don bɔgɔ la ayi taa nin kɛra mun na musa ka dɔnta min tun bɛ ala kan a ko kalla firawuna tɛ se ka ne minɛ inna ma'iya rabbi ne ni n tigi ala bɛ ɲɔgɔn fɛ sayahdini a bɛ bɔda kɛ n ye musa b'a dɔn a jigi dalen don ala kan a b'a dɔn a bɛ min ka baara la ala subhanahu wa ta'ala ye bɔda k'a ye u ye ba tigɛ u yɛlɛnna musa tun bɛ fɛ ka ba lasegin a cogo la ala subhanahu wa ta'ala ko a ma utrukil bahra rahwan ba in to yen a to a kɛcogo la aw ka yɛlɛn bani olu yɛlɛnna firawuna ɲɛ bɛ ba la a b'a dɔn n'a jiginna a bɛ halaki mais ala ye firawuna laɲini a tɛ se ka to sanfɛ a bɛ jigin a tɛ se ka to sanfɛ
ni ala yi karaba ko kama wallahi har na mande shudu klama fe na ku bi wuli biti yere kunci moto la ibe boy ka sokono ka moto wuli kata taka chugo la mo shi te se ka fami ibe taka ala te jon la nyini ko jombe se ki ba ayi ala te ko la nyini ko mo be se ka bali izen allah subhanahu wa ta'ala ko musa ma batwe ay batwe firawna jigina bakono firawna ba do kabe halaki bayingono anaka mo be me utese kuba utese umu yere daw yamura kam bo sanfede ube jigina o jigine wati mina nimma te ko fe ala ko bama umne faghashiyahum fil yammi ma ghashiyahum ala ko feyu datu ji ko nala femmi ni ale ala ya la nyini o ko datu abbe halakira akasoro ka firawna ka farisogo labo kasoro amatuli akabo dabo femmin kama firawna na ke wajuli fenye kana yada baga ani kafali ani yere bonya ba fenfe bena dugukolo kokan nu be fe ka yada ka kafa nu ye firawna ni haglimo do na segiko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر من جمعنا نمنا تبسيك بو خيرا لمن كرم نمنا تبسيك خيرا لمن كرم